Ah, already. The it will help the light because the light has meaning. Okay, so the why did I come back? Nalamiis, nalamiis, nalamiis. Um, why did I come back in Hong Kong again? Data ti topic tata. Apay nga ta. Okay. Dito'y kamera na dito nga computer. Madmadi. Kailangan nga mga lati another set nga kamera ngay. No, blurry. Iti ang mangyari dito rubar. Anyway, I was here to 1993. Awid subli di Pilipinas. And then 2009, I decided to go home. I decided to go home because I have a plan. Ngam talaga nga nasaksak tanak kami. So nga nagawidak. I was hurt. I was, kailangan nga nabanbanog ka. Inaldaw nga ti makitkit-kit ang bra ang katulong. Di ba? Gana nga talaga nga nakarit di Rick na. And then I went home. Ngam, talaga nga nang karit kinyak. Dahito'y dagiti nga dagiti nga kadwa nga OFWs, dagiti kakadwa nga katulong nga they were sexually abused, physically abused, mentally abused. Actually, yes, underpaid and everything. So nga, inahawas ko dagiti dado mga kakailan tayo. Ito'y Hong Kong. Maawatak dijay oray no han mo nga inadal dijay. Maawatam kasi you are engaged in every day, engaged in every time. Kasla nga halos iso ti second na voluntary job that you are doing for our people. So, maininot nga talaga nga you understand the DJ strategy na kan DJ processing na process how to get go to the labor department from the higher court to the lower court tapos ket ngamamuyo ha ang basta-basta ti inkastak ijay dati amok nga kinaganti Steve talaga nga kung nga amo iditi aramidak and then ti inaramid ko talaga nga no kayat mo nga ag-adal, you need to lower down yourself. Alam mo ti bagim nga ti panagkikita dakin ka talaga nga awan ti talaga nga awan mat gamin talaga nga awan ti amo tayo inya maipanggap ka kita. But then as a believer of Christ, ijay ti mangkitaam nga talaga nga if someone want to teach you, they will teach you. But if they don't, they really don't. So, inaramid ko dito British nga datoy. Ano sak nga nakikadkad-kadwakin nga na inga na nga inadadal ko amin dagi kailangan nga pasigot-sikot nga talaga nga maala dapat maminsan nga talaga nga mainsulto ka but you have to swallow your pride, you have to swallow. Kasi talagang awanti amo ano nga inadalmat, di ba? So, from the labor department dealing with the agency and then from
the lower and the higher court of this labor department, and then different cases, the immigration, tapos the police, rescue na kita, tapos sa baliti ada ti police, ada ti CID, di ba? Ada ti CID, ada ti police. And then hanlangan na gid and then the case ti GCGED. Tapos iti Philippine Consulate kang kanayon na kamo frustrate dita Philippine Consulate maki-up pati pada nga Pilipino nga ada iti agency nga obra, you know. And but one of the lady that I had been fighting before, he became my best friend, my good friend right now. But I do not want to mention her name because, you know, that is, but we are friends, you know. Tas, tapos di nangyari, kalangan nakaritak. There are a lot of things that are happening more than that. Nakarita kami, akala nga amok mo tinan di pasikot-sikot na dito yan. You know, and then 2 to 3 times that I had been arguing in the immigration, but then I learned something. Ngano gayam ngumato ti boses da, ket no you remain to be calm and humble. Ijay nga mababainan da. Ore iti amo, idi damo talaga nga makisumbasong batak ti amo ngam idi inadal ko. Itatatatalnak inya nga dedenggak inya nga madamdama. You know, there are times you're angry, there are times you have to sit down, you have to think of what you're going to do to deal with the different kinds of attitude of people. Kakaro ti talaga nga rampant, ti talaga nga grabe nga napisa ti discrimination dito yung Hong Kong niya. But at least Hong Kong is a free city wherein we can fight for our rights. See, unlike Singapore, idi. Tata, nagawid ako. And I went home. I went home knowing that I have no plan. I want the plan. But then all I want to do is like I just want to try to go to school. 20 years nga after graduating from high school in 1987, 87, I went to Singapore, and then from Singapore after 4 years I came back, stayed in the Philippines for like 1.5 years, and then I came here in Hong Kong in 1993. So, but then dagijay nga nangyari nga dagijay. So dagijay tinangkarit kinyak, and then because of a church, nga you are devastated of a church, and then you leave the church. Ngam DJ nga na imula ijay barokong makatan mo kayat nga mapukaw. Iso nga kunan na piman jay friend ko kunan nga. May met sa Joan nga mapangka ijay ko mapangka ijay Bible school. So iti orientation ko, pati nga kailangan pa lang ti Bible school kat nagapo ka garo din nga na pa church, di ba? I don't need that because I think what I know, katalagang amok kung data, so nga I don't need the Bible school. Pero kung na kanya, kain ka padasang ka di, kung na kanya kat napanakpiman. You know that Bible school, Foursquare. Ije ko nga talaga nga na-realize nga awanti amok gayam. You know. So I stayed in the Bible school since 2003 inggan nga 2008. 2003 to 2008. Yeah, 2003 inggan nga 2008. Tata idi nakita kayak gayam nga mapanag eskwela padas ko man ti academic subject. Isu nga isu tinagawid ak Pilipinas ay kay kayat kumudtenan gayam nga agis eskwela. And the reason why I came back is because I do not have any means and ways. So imayak man dito nga agkat katulong. Idiin mayak dito adati friend ko nga model idi inrekomendanak iya may nga barkada na ngam je barkada na nga diya nga model matlaang idi pok kamay pok
pukawan na dagi anak na, inagsa pa, minalem at kasa nga madmadinga ijerik na, kamat kid di nga siya pukawan na dagi anak na ngay. And then we become close to the children. Masaksak tanak. Inda nga talaga nga ako nga kaya dagita. Tama, uray ya makita ka di kasana kanila kay nakot kajelat ta. I don't know. Siguro ada problema na di jay. But anyway, I decided to leave. Nga na nga nakita nga idi imayak benisita dito nga alagak idi. Nakita ngay nga kailangan nati nga man nga yung bagbaga kanya nga talaga kailangan nati help. Nga na nga lately lang nga talaga nga dandaning nga pumanangak sa nanto ibaga na nga I need help one. So, ito yung nga nagsubliyak manan. Yung nagsubliyak, I did not know nga nagkaroon ako ng burden. Kasi idi mayakat maggulo amin dagito nga dagito yun eh. Dagito eh. Maggulo dagita. Awan di usto nga kam na amin ti isuro na dagito eh. So I came back and start and then inbaga nga agar-aram isunod ti curriculum ti may nga school ag isusuro ti may nga school ti ubing. So kung nakita ko man dito nga curriculum nga aramidam, I started to develop one book. Bakita kanya na. And then all of a sudden, I just keep going and going and going and do by following the curriculum that he's doing in the other school. Ijay tinang kita nga kunak nga nugayam da tayo. Kit adda gayam di jay talaga nga anos ngam talaga nga ano samon ata, di ba? Adda kan eh. Alangan nga panawam. Isumot ti pag lagbuan da nga kuna tayo, di ba? So, gapo iti financial. Nasakit iti panunot ko nga maituloy di kayat ko nga aramiden. But then, I ended up doing these books. And I found myself nga awang gayam ti limit na no. Ada iti pusom ti talaga nga ag-adal. Kin ada iti panunot mo ti talaga nga kayam data determination. Iso nga nakatutok nga kang kanayon ti matam nga agbasa, ag-research, no anya dagito nga aramidem, take down mo amin dagito, and I have to learn by, my own experience. Like, try and error, inaramid ko. Ti pagyamanak tata, I have created uray no haang as in, nga the best. But then I saw myself nga by the grace of God nya in sabot na nga ita dagito yung matlaang kat kwada deti lola kun lolo dita nga to ti talaga nga trabaho dagita missionary da nga ima dito nga ti trabaho da mapandaag isuro iti English native English speaking da iso nga in provide nga ni Apo Yus ti editor nga libre. So that's how I have started my career. It was not easy. Haanga nalaka. But I started to DJ nga hanak nga give up. Mano kaya nga mouse ti dinadaor ko. Mano nga file ti damdama nag-collapse, damdama na awan. But I have to go. I have to be, inggan nga talaga nga nakita nga inot nga talaga nga malmalpas ko iti kayat ko nga lipasen. So, itata most of the books that we had been created but it's being used in the Hong Kong. Ito Hong Kong mas usar dito So dito tiga po na no apay nga nagsubliyak.
In the other hand, tinulungak datoy nga mang-create ito ni ito'y amin na ita. And that's all the things that I had been fixing for 4 years nga in addition pa iti dito inararamid tayo nga libro. And orayno amoy gamot tanan gamin ti pride ti tao nga ma-pride ket orayno maragsakan iti barukong da. Alangay nga ibaga nga, oh wow! But it's okay. No, ti consolation ko dito kat DJ talaga nga as in nga talaga nga adati nakita nga dalpas ko. So, ti bottom line na datoy. Antay nga kwa, antay nga ilimit ti bagi tayo nga ko kaya dayta. No, kayam eh. Kayam tila ang hamo nga kayat nga aramiden. Hamo kayat nga talaga nga i-challenge DJ bagim. Kasla iti na minsan nga talaga nga talo mi kani dayto nga amo niya. Ta nakaungot akon nga kayat ko nga isardeng kon. Kunak nga apay no ag-start ka iti maysa. And from that I will carry onward. Ni talaga nga isuti talaga nga aramidak wenno isuti surutek. Awan ni ta siyempre yan nga amo eh. You know? The most enjoyable moment in my life is that I have done something and I have accomplished something that I did never even think about it. And ija ko nga talaga nga nakita ti talaga nga iman ni Apo Dios. Wisdom ni Apo Dios no kasano ti inkastana nga ng isuro no kasano ti inkastana nga ng nagriya talaga nga manunga papil ti binusbos mo manunga basta. But then the joy is that in the end ada ti naaramid. So kasi iti nang nangyari. And if I would write a story about everything, it will be like naima siguro kunak ti panunot ko no ti mangbasa siguro ket adda ti pagkatawaan na adda ti agsangitan na adda ti makaungot ka amin siguro nga mangbasa ket kasay. So the bottom line na datoy in everything that we do talagang adamat lang amin iyay determination, anos, and talagang alimunom di pride. Di pride launay ti talagang alimunan. And it's one way of educating ourselves also. To be honest, daytoy nga talaga nga daytoy nga upat nga taon nga nagsubliak ditoy. Itoy nga talaga nga insuro ni Apo Dios kanyak no kasanuak nga aganos, kasano nga alimunak di pride ko, kasano nga I will stand for the truth, kasano nga talaga nga birukak isuna, awan eh, may sam at ti trabaho kat trabahon ti bali talo nga tattao. You know, you're the one who create. Not only one that you create, you do sikati ag research, sikati mang i-produce, sikati mang finish ije product. Hanla nga di jay. Sikati mapan agdalus kas. You know, mapangka ije palengke agluto ka. O 5 gayam mga tatao. O let's say, ure ko na tayo nga 4. Trabahon ti 4 nga tatao. Ije ko nga nakita ti iman ni Apo Dios nga talaga nga he was doing it with me. You know, those things. Iso nga dito ti talaga nga i-share ko nga we just keep learning and keep doing because God is always there. Iso nga in every frustration ko talaga ma-frustrate ako ng into na madamdam ako, Lord, I really need you. I really want to finish this. Karkaro ti production na.
Sikati mang i-produce, sikati agbirok ti anya nga klase nga ta nga cover page, cover book, anya nga klase sikati talaga nga agpanunot talaga nga daytoy alagak nga daytoy nga amok nga daytoy ket inibatan na amin nga talaga nga siak ti mangarami. Ket my life here in Hong Kong, it is really very challenging, but the most sweetest thing is that I saw the hands of God, and I saw how He molded me and He polished me and He showed me the way, and I just love and keep learning about it. So nga dayjay ibaga kanya tayo nga ano slagtaken uray no nasakit talaga nga nagana datoyen ada ti maadal ijay nga banda. So kasi iti mai-share ko manan itata because I was just finished reading and kasi iti maibagak, and that's the reason why I came back, and I am happy that I came back although nga from for 2 years it's really hell in my life. But dijay nga daytoy nga talaga nga nangyari ket iti ko nga talaga nga nakita nga not only that God has been developing you in the way of who you are, but even developing the way your peer life. Makitungtungtong ka kinyana, siyempre mati katungtungtong mo ijay pusom ka talaga nga ni Apo Dios ti katungtungem. So dagiti ti banag nga talaga nga dakkel nga talaga nga inadal ko. And then I learned to laugh and I learned to be happy and smile even talaga nga narigat ti biag niya. So dijay ti gapunan no apay nga nagsubliak dito. And I really miss school, but I'm still happy that I was able to do something different. And yaman nga talaga ka ni Apo Diyos. Ta nagsubliak dito, it was really tubli ti inaramid na ti biag ko. Uray kas ano ti karirigat na karo ti relationship ko kanya na, karo ti prayer life ko. So, let's all be balanced in our life. Hanga amin nga naragsak, han amin matunan ang impyerno nga marigrigat, di ba? It has to be balanced. So, asya no apay nga nagsubliak. Ito yung kung there are a lot of things to be discussed. And then right now we have to learn to plan what we're gonna do and what we are going to do. Taantay mo manan nga agyan dito yung niya, di ba? So, in 6 months, or in 1 year, either we go home or, that's what we are going to do. So, kasi ti tungtungan itata nga aramidan tayo. And biag ti taong kayat na nga agbiag. Good night.